ফলিনপুর বামফ্রন্ট সমর্থিত সিপিএম প্রার্থী অভিষেক কুমার দেববর্মন এবং गोबां मुथाय पारायनाय बागै जोंनि रेलि आस्ते आस्ते बिस्कांनि दाबुबाय दङ। বোমারা নাই বনভোট নাই যারা মিটিং মিছিল কাশনাय যারা গুন্ডাগিরি খাইनाय ভোট হইমিয়া এলাকা শান্তি মথাंना রেখে ব্যবসা করে বাণিজ্য করে তাঙ্গै জানা রঙে সামং করে তামং অবস্থা চলিত খাবা সারা ত্রিপুরা রাজ্য হাহাকার অবস্থা ব্যবসা বাণিজ্য খাইनाय রক ব্যবসা বাণিজ্য চলিয়া তাঙ্গै জানাই রক সামং হুমং করে আবহাওয়ায় ভয়ঙ্কর অবস্থা তিনি চিনি নকে বসাবতী রক হাজার হাজার তিনি রাজ্যनि বাইরে 15,000 10,000 সামংनि बागै तंनायनि नांगौ তিনি केवल संनाय करे তিনি 7 तारिख फाइनाय 21 तारिख ताई हाथि बारनै दंखौ तामोनहाय निने सेना फाइनाय हांग्राय थांकाब हजागिरि थांकाब सेना फायानो खबर नानाय बरक करे ताखरक बखरक अबाहायके चलिबालिया একটা দমবন্ধকর অবস্থা অবস্থা কাহকাইনে বাগै जों বামফ্রন্টनो ভোট মারাलायसिनाय 5 বছর এডিসি মুংসা সামং তাইयाब লুটিলাই চালাইলাইखाब एडिसि सम्पत्ति बंधक चालायलायखाब अवस्था बेसि दिन चलिया पेंशन खाइनाय चाकरी खाइनाय बेतन माइयाब पेंशन माइयाब अबतमा एडिसि प्रशासन चलित खाबो 40 बছর एडिसि प्रशासन खा खाइमाने बुबुग्रासे दंगो और अनन्या सं दंगो चित्तरंजन देवबर्मा शक्ति बरक लेखापड़ा सिजागक दंगो किसाला सामंगान बाले बैंकनि सामं बैंकनि हुमं समस्त एडिसिनि सम्पत्ति जितिने फालै चालायनानै बानतांलायसु काजै अतमुंना काहकायनि बागै ताखरक बखरक फायदे बेबाक दसं तंखसां हामारिनि बागै तामनाय सावै खै तंनायनि बागै बामफ्रन्टनो भोटनि बागै बेबाकनो सायतक लायबायना अ ककनो जों बेबाकनो खसाननाय बेबाकनो हामबाय खुलुमका सिबाय।